Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. سؤال يسأله كثير من الناس وهو هل يجوز الصيام في النصف الثاني من شعبان. Donc une question que beaucoup de gens demandent. Est-ce qu'on a le droit de jeûner dans le deuxième moitié du mois de Sha'ban? Pourquoi les gens y demandent? Parce qu'il y a un hadith qui dit إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. Si le moitié de Sha'ban rentre, ne jeûnez pas. Donc ce hadith, il existe, mais la majorité des savants, ils ne l'ont pas authentifié. C'est-à-dire ils l'ont traité comme hadith faible, qui n'est pas authentique. Certains, ils ont dit que c'est un hadith authentique. Mais il y a d'autres hadiths, هناك أحاديث كثيرة تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحث الناس على الصيام في شهر شعبان كله، بل كان صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله إلا قليلا، يعني يصوم كل شهر إلا يوما أو يومين. Donc il y a d'autres hadiths, plusieurs hadiths authentiques qui prouvent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait tout le mois de Sha'ban, le mois complet, ou le mois complet sauf une ou deux journées. Les savants, ils ont dit par rapport au hadith, pour les savants qui ont authentifié ce hadith-là, qu'il est normalement faible, selon la majorité de savants, ils ont dit l'interdiction, elle parle de gens qui n'ont pas jeûné pendant le premier moitié. الناس الذين لم يصوموا في النصف الأول من شعبان قالوا أن هذا الحديث يخصهم، أي لا تبتدئ صيام النفل في النصف الثاني من شعبان، لا تبتدئ الصيام، وإنما إذا صمت في أول الشهر فلك أن تصوم في النصف الثاني ولا حرج عليك في ذلك. هذا على تقدير صحة الحديث، ولكن إذا أخذنا بعدم ثبوته فإنه يجوز للإنسان الابتداء، أي ابتداء الصيام حتى في النصف الثاني من شهر شعبان. Donc je disais, pour les gens qui prennent le hadith qui dit qu'on n'a pas le droit de jeûner pendant la deuxième moitié de Sha'ban, donc ce hadith-là, ils ont dit qu'on n'a pas le droit de jeûner pendant le deuxième moitié pour les gens qui n'ont pas jeûné pendant le premier moitié de Sha'ban. Donc celui qui a jeûné dans le premier moitié de Sha'ban, il a le droit de jeûner dans le deuxième moitié. Mais la majorité des savants, comme je disais, ils ont traité ce hadith comme faible, donc on ne le considère pas. Et alhamdoulilah, on a le droit de jeûner pendant le deuxième moitié, même pour les gens qui n'ont pas jeûné pendant le premier moitié de Sha'ban. Et surtout les gens qui ont l'habitude, par exemple, de jeûner le lundi et le jeudi, donc ils doivent continuer, il n'y a aucun problème, sauf 1 ou 2 jours avant le Ramadan. Là, on arrête de jeûner 1 ou 2 jours avant de Ramadan, car il y a d'autres hadiths qui interdisent de jeûner 1 ou 2 jours avant le mois de Ramadan. Donc, les gens qui ont des rattrapages aussi, les femmes qui ont des rattrapages aussi, donc il n'y a aucun problème, ils peuvent rattraper pendant la deuxième moitié de Sha'ban. Ils doivent même accélérer parce que le mois de Ramadan il va bientôt arriver. فهذا باختصار الجواب على هذا السؤال، هل يصح ويجوز الصيام في النصف الثاني من شعبان؟ فنقول على قول الكثير من أهل العلم أنه يجوز الصيام حتى ولو ابتدأ الصيام في النصف الثاني، خاصة وإن كان له صوم اعتاده يصوم فيه دائما، فالصوم في النصف الثاني أو النصف الأول لا حرج فيه إلا يوما أو يومين قبل رمضان، يتوقف عن الصيام حتى لا يدخل في صيام يوم الشك. والله سبحانه وتعالى أعلم، والله الموفق، بلغنا الله رمضان وبارك لنا فيما بقي من شعبان. نسأل الله أن يرفع عنا البلاء والوباء في أقرب وقت وأن يردنا إلى بيوته يا رب إنك سميع قريب مجيب الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.